बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नवाज संगरा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात यह है कि आज एक इंतहाई अहम पॉइंट जिस पर मैंने बात करनी है कि किसान कहाँ मार खाता है। वजह क्या है? सरमायादार जो है वो क्यों हमेशा खुशहाल रहता है, उसके पास ऑप्शंस क्या हैं और किसान के पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर किसान ने अपने मसाइल से छुटकारा हासिल करना है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसियां जो हैं वो किसान के मसाइल हल करने के लिए काफ़ी हैं? क्या तमाम सरकारी ऑफर्स, सरकारी मंसूबे, सरकारी सब्सिडी, सरकारी लॉन्स किसान की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकी हैं? इन तमाम पहलुओं पर जो है वो आज बात करनी है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बात यह है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बड़े ज़रूरी मुल्कों में होता है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही तो वो ज़राअत अच्छी नहीं हो रही। और माहिरीन ये कहते हैं कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो यहाँ पर रियल एस्टेट बेहतर होने से इसने तरक्की नहीं करनी। यहाँ पर ज़राअत अच्छी होनी चाहिए और यहाँ की सनतें चलनी चाहिए। लेकिन एक तरफ तो सरकारी महकमों में करप्शन का बाजार गर्म है, लोग करप्शन के ज़रिए पैसा बना रहे हैं, और दूसरी जानिब हुक्मरान जो हैं उनकी जो ज़रूरी पॉलिसियाँ हैं वो किसानों की ज़िंदगियों के लिए माशी तौर पर खुशहाली नहीं बल्कि बदहाली का बायस बन रही हैं। कुछ लोग रियल एस्टेट में घुसे हुए हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी मार्केटों में बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ करप्शन के ज़रिए पैसा कमा रहे हैं। लेकिन किसान इस मुल्क का वाहिद तबका है जो इन सब लोगों को अपनी खून पसीने की कमाई से इन लोगों को देहातों में चीज़ें उगाता है और शहरों में ये लोग सुकून से इन चीज़ों को बैठ के खाते हैं। जब सरमायादार का काम एक जगह पे नहीं चलता तो वो उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं। मसलन एक बंदा, अब जो एक अहम पॉइंट सामने आया जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, अगर सरमायादार की दुकान नहीं चल रही, अगर उसकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, उसकी मसलन चावल की एक्सपोर्ट में अभी कमी आई है, तो सरमायादार ने क्या किया है कि उसने जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। वहाँ से उसने पैसे बना लिए, उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दी, वहाँ से पैसे बना लिए। एक बड़ा अहम पहलू ये है कि सरमायादार ने जो है वो एक कुछ अर्सा पहले के आदाद शुमार थे कि तकरीबन 30 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो पाकिस्तानी सरमायादारों ने बैंकों में रख दिए हैं, और बैंकों से आने वाला जो मुनाफा है वो खाई जा रहे हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का माहौल नहीं है तो कहीं पर सरमायाकारी नहीं हो रही। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है थोड़ा सा वो पैसा जो है वो बैंकों से निकल कर मार्केट में आया है, लेकिन जब फिर हालात मुवाफिक नजर नहीं आए तो लोगों ने फिर बैंकों का जो है वो रजू किया बैंकों से और वहाँ पैसा रखना शुरू कर दिया। सरमायादार के पास तो ये मुतादिद ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का किसान है उसके पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पास वाहिद ऑप्शन यही है कि वो अपनी ज़मीनों पर सरमायाकारी करे, वहाँ पर काश्तकारी करे, वहाँ पर फसलें उगाए और उन फसलों से कुछ उसको जो है वो प्रॉफिट हो जाए। सरमायादार के पास तो पैसा है, बिजनेसमैन के पास, सनतकार के पास, वो तो बैंकों में रख देता है, किसी और सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर देता है। लेकिन पाकिस्तान के किसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये बात शायद पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ नहीं आती, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का किसान जो है उसकी ख्वाहिशात, उसकी ज़रूरियात महदूद हैं और उससे पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज किसान जो है वो ज़बोहाली का शिकार है। मईशत जो है वो तबाही, जो नई मईशत है वो तबाही के दहाने पर खड़ी है, जबकि हुक्मरानों को जो बंद कमरे में बैठे लोग हैं, जो इस्लामाबाद और लाहौर के ऐवानों में बड़े बड़े जो है वो ऑफिसेज में बैठे हैं, उनको ये नज़र आता है कि शायद पाकिस्तान का किसान जो है वो आज खुशहाल है, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल जो है वो बरअक्स हैं। पाकिस्तान के किसान को गुज़श्ता 2 सालों से ना तो उसकी गंदम का रेट दिया गया है, ना कपास का रेट दिया गया है, ना आलू का रेट दिया गया है, ना उसको उसके गन्ने का आज कोई रेट है, ना तेल का कोई रेट है, किसी भी ज़रूरी जिन्स का रेट नहीं है। चावल का रेट निस्बतन मार्केट में मुंजी बेहतर रेट पर बिकी है 5,000 रुपये तक, लेकिन जो सैलाब था उसने मुंजी की पैदावार इतनी कम कर दी है कि मेरे पास एक ऐसी मिसाल आई कि किसान जो है उसकी जो मुंजी के 1 एकड़ की कटाई थी वो 10,000 रुपये थी, और जो टोटल उस मुंजी 1 एकड़ से मुंजी की पैदावार हासिल हुई है वो 8,000 रुपये की
منجی کی پیداوار حاصل ہوئی ہے۔ یہ حالات ہیں پنجاب کے کسان کے۔ دوسرا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ سیلاب نے ماحولیاتی تبدیلی تو ایک زرعی شعبے کے لیے مسئلہ ہے ہی صحیح، لیکن حکومت نے اس ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہیں کیے۔ کبھی سیلاب آ جاتے ہیں تو کبھی بارشیں نہیں آتی جس کی وجہ سے خشک سالی ہوتی ہے، کبھی بے موسمی جو ہے وہ بارشیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کی جانب سے ان ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھ لیا کہ سیلاب نے کس طرح زراعت کو جو ہے وہ متاثر کیا، اور تقریباً 30 لاکھ ایکڑ پر فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہوئیں اور کسان کو مشکلات کا سامنا رہا۔ ان سب حالات میں جو ہے وہ اگر ہم دیکھ لیں کہ حکومت جو ہے وہ کہاں کہاں جو ہے وہ خامیاں کر رہی ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں میں نے بتایا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے تیاری نہیں کی جا رہی، وہاں پر جو زراعت میں ریسرچ ہے اس کا فقدان ہے۔ آج ہمارے بیج اس قابل نہیں ہے کہ وہ زیادہ پیداوار دے سکیں اور یا وہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکیں، تو حکومت نے اس جانب بالکل جو ہے وہ توجہ نہیں دی۔ ٹریکٹرائزیشن کی جا رہی ہے، لیزر لینڈ لیولر، سپر سیڈر، کسان کارڈ کے نام پہ اربوں روپے کی تو محض جو ہے وہ تشہیر کی جا چکی ہے، لیکن یہ تمام منصوبے کسان کی زندگیوں میں بہتری لانے میں ناکام رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سرمایہ دار کے پاس تو متعدد آپشن ہے، لیکن کسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے کہ وہ زراعت کرے، فصلیں اگائے اور ان فصلوں کو مارکیٹ میں بیچے، لیکن مارکیٹ میں وہ فصلیں تو لا رہا ہے، محنت تو اتنی کر رہا ہے، لیکن اس کا ریٹ نہیں ہے۔ اب کسان جو ہے اس کے پاس آپشنز انتہائی محدود ہیں، لیکن آپشن کیا ہے کہ کسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ محنت کرے، اپنے طور پہ ریسرچ کرے، چیزوں کو بہتر سے بہتر کرے۔ ہمارے ہاں ایک بھیڑ چال کا جو ہے وہ کنسیپٹ بہت عام ہے کہ ایک فصل جو ایک کاشتکار اگاتا ہے سارے اس کے پیچھے چلتے ہیں، موسمی جو فصلیں ہیں اس کے پیچھے۔ ہمارے ہاں گنا، چاول، گندم، مکئی، ایک ہی طرح کی فصلیں جو ہے وہ بار بار کاشت ہو رہی ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا کسان جو ہے وہ بھی چیزوں میں جدت لانے کو تیار نہیں ہے۔ اب کسان جو ہے اس نے بھی معاملات کو نہیں دیکھا اور جدت نہیں لا سکا کہ کس طرح وہ اپنی فصلوں کو بچا سکتا ہے، کون سی نئی چیزیں جو ہے وہ اگا سکتا ہے۔ تو کسان کو چاہیے کہ وہ سبزیوں کی طرف آئے، پھلوں کی طرف آئے، اور اس کے بعد ایک انتہائی اہم بات ہے کہ کسان کو جیسے تیسے بھی ہے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں، ان کے بچے جو کام وہ نہیں کر سکے ان کے بچے کریں، اور پاکستان کے جو زراعت ہے، جو کسان ہے، اس کی زندگیوں میں جو ہے وہ خوشحالی ہے۔ کسان کے بچے جو ہے وہ شہروں میں جا کے مختلف جو ہے وہ کاروبار کریں، نوکریاں کریں، جو بھی آج کل کے حالات ہیں اس کے مطابق ڈل سکیں۔ اس لیے کسان کو سب سے زیادہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کے جائے۔ اگر ایجوکیشن کی طرف جائے گا، ایجوکیشن ہوگی، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچے جو ایجوکیٹڈ بچے ہوں گے وہ زراعت بھی بہتر کر سکیں گے، وہ کاروبار بھی بہتر کر سکیں گے۔ تو کسان کے پاس سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ جیسے بھی ہے اپنی زمینیں بیچے یا ان زمینوں سے فصلیں اگا کر کاشتکاری کرے۔ بہترین آپشن یہی ہے کہ کسان اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دے تاکہ وہ اس بدحالی سے نکل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔